Hey guys, what's up? So we're at the Whatmore Trail. As I'm in Whatmore Trail Masum. I got ready soon 4.2 miles. Follow us along. Keep out there. हामी अर्को पार्क आएको छौँ हाँसिरहेको छ यसले कस्तो राम्रो देखिरहेको छ कुदेको अरे हेर न भन थाहा छुट्टु नि हेलो गाइजहरू